तुम कह आज तुम ट्रांसफर करदे आज ट्रांसफर करदे या तो ट्रांसफर हो सारा तुम ट्रांसफरटा आज करदे मजाक चली ये लोक पाइबे चुप। राजनीति भी बेस रोचक केतेबेले राजनेतांकर आचरण एवं उच्चारण आलोचनार विषय पलटि जाए तो पुणी केतेबेले सही राजनेतांकर आभिमुख्य समालोचनार केन्द्रबिंदु पलटि जाए। आउ जेतेबेले बन्या विभीषिका उपकूल ओडिशा रे तांडव रचिछि सेतेबेले राजनीतिर एमिति किछि दृश्य सामना को आसीछि जहा उभय आलोचना आउ समालोचना तैयारी करिछि। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अफिन आशुतोष। वर्तमान बन्या समय बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिला बन्या रे विशेष भाव में प्रभावित उपकूल ओडिशा रे बन्या तांडव सृष्टि करिछि। अनेक स्थान रे लोके जलबंदी अवस्था अछंती, लोकन को उद्धार करा जाउछि, सुखिला खाद्य सामग्री एवं रिलीफ बंटन चलीछि। लोके केमिति बन्या दाउरु मुकुलिबे से नै समस्त चिंता करुछंती। आ ठीक एतिकी बेले राजनेतांक दुई आभिमुख्य भी चर्चार विषय पलटिछि। आउ एही चर्चा केवल आलोचना नुहे कि केवल समालोचना नुहे, उभय आलोचना एवं समालोचनार प्रसंग पलटिछि। किए ताको विरोध करुछंती तो पुणी किए प्रसंग को समर्थन करुछंती। गत 24 घंटा भितर सोशल मीडिया रे एभली दुईटी दृश्य वर्तमान घूरी बुलुछि। गोटे रे मंत्री कृष्णचंद्र पात्र दुई सरकारी अधिकारी को तागिद करुछंती, जेउथिरे जणे बीडीओ एवं जणे पीईओ रहिछंती बा पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, जणे महिला पीईओ रहिछंती। मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निजर बुलिबा भितरे बा गस्त कार्यक्रम भितरे देखिचंती जे गोटे परिवार आवास योजना पाई नाहंती, चाल छपर घरे रहिछंती एवं ताकु नै चिहिकी उठिछंती। मंत्री एते मात्रा रे रागी जाइछंती जे महिला पीईओ को चुप बोली कहउछंती तांकर बदली करि दिया जाइछि। आउ बीडीओ बाबू को भी बदली करिवार धमक देउछंती। मंत्री बेस रागी जाइछंती काहेकि ना जणे हिताधिकारी आवास योजना वंचित होइछंती। किंतु सर्वसम्मुखरे मंत्रींकर राग वर्तमान उभय आलोचना एवं समालोचनार विषय पलटिछि। तुम कह आज तुम ट्रांसफर करदे आज ट्रांसफर करदे या तो ट्रांसफर हो सारा तुम ट्रांसफरटा आज करदे मजाक चली ये लोक पाइबे चुप। जेतेबेले सर्वसाधारण रे नेता प्रतिक्रिया रखुचंती सेतेबेले सेमाने जानि थांती जे गणमाध्यम कैमेरा आधुनिक जुगरे मोबाइल फोन ताकू रेकर्ड करुछि। तापरे नेता एवं मंत्री बा विधायक एवं सांसद मानकर एभली आभिमुख्य। आउ गोटे दृश्य हेउछि जाजपुर रे जेतेबेले बिंझारपुर विधायका प्रमिला मल्लिक एवं सांसद रविंद्र नारायण बेहेरा मुहांमुही होइछंती। विधायिका अभियोग करिछंती बन्या समय रे तांको सांसद लोकंक सह छिडा हेउ नाहंती, बीजेपी को काउंटर करुछंती। बीजेपी सांसद भणजा पुतुरा एसबुर उदाहरण दे पूर्व सरकार रे चलिथिबा राजनीति प्रति इशारा करुछंती। आ विधायिका कहउछंती स्वामी स्त्री राजनीतिर कथा। राजनीति रे उपाख्यान भितरे किंतु बन्या प्रभावितों को नहीं सांसद एवं विधायिकांक कली वर्तमान सोशल मीडिया रे आलोचनार विषय पलटिछि। गोटे पटे मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सरकारी अधिकारी को तागिद करने जाई एते मात्रा रे रागी जाउछंती जे महिला पीईओ को से दुर्व्यवहार करिथिबा अभियोग होइछि एवं आज पंचायत रो कर्मचारी माने महिला पीईओ को सह छिडा होई मंत्री विरोध रे जिल्लापालक निकट रे फेरात होउछंती। सबुठारो बड़ प्रश्न हैला जे आवास योजना रे काहेकि हिताधिकारी वंचित हेले। प्रत्येक वर्ष जेतेबेले बन्या आसुची बात्या आसुची सरकार एतिकी लोकन को स्थानांतर कलु बोली बाहा नेउचंती, पूर्व सरकार हो अबा वर्तमान रो सरकार। तेबे से लोकमाननकु काहेकि पक्का घर ए पर्यंत मिली पारि नाही। प्रत्येक बन्या प्रत्येक बात्या बेले काहेकि चाल छपर घर कथा सामना को आसे। सतरे को नुआ हिताधिकारी को तालिका एते बढ़ी जाउची जे प्रत्येक बन्या बात्या बेले आउ किछि चाल घर सृष्टि होई जाउची ना प्रकृत रे सब लोकन को आज भी पक्का घर देबारे सरकार विफल।
24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବନାମ 2 ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳି କରି ଦିଆଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବଦଳି କରିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରୁଛି ଆପାତତଃ ମନେ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଗ ଭିତରେ ସରକାରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମହିଳା ପିଇଓଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ଏ ରୋଚକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଲେ ତାହା ଠିକ ନା ତାହା ଭୁଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ବିଧାୟିକା ସାଂସଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟିକା କହୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକେଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦ ଚାଲିଥିଲା ତଥାପି ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ଅଧାରେ ଛାଡି ସେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଚିହିକି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଠିକ ଭାବରେ ରିଲିଫ ସହାୟତା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପୁରା ରାଗରେ ତମତମ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମୁଁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେମିତି କୌଣସି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମିତି ରାଗିଯିବାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ରାଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନେତା ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା ଜନତାଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଗର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ନିଜେ ରାଜନେତା ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଏ ନେତା ମାନେ ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆବାସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଘାଇକୁ ମରାମତି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି କାହା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବାର ସମୟ ଆସିନଥାନ୍ତା, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଚାଳ ଛପର ଘର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଚାଳ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଲୋକେ କଚ୍ଚା ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି। ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗେଇବାରେ ଫେଲ ମାରିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ସତରେ କଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ? ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ୟା ପକ୍କା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲେ ପକ୍କା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶି ଯାଇପାରେ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତା ମାନେ ଏଭଳି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ରାଗିଥାନ୍ତି ବା ଆକ୍ରୋଶ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମେରା ବା ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସତରେ କଣ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ରାଜନେତା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ନା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଉଛି? ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତ କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆପାତତଃ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦରଦ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତିଆରି ହୁଏ।
आपण बॉलीवुड रो नायक फिल्म देखिथिबे जेतेबेले अनिल कपूर तुरंत एक्शन नेउथिले एक्शन सेंट्रिक मिनिस्टर थ्योरी 90 दशक रे चलचित्र तैयारी करिथिला एवं विभिन्न समय राजनेता माने एभली हुंतु साधारण लोकंकर अपेक्षा थाए किंतु जेतेबेले बिना जुक्ति रे बा बिना प्रकृष्ट कारण रे राजनेता माने रागी जानती ताहा पुनी सर्वसम्मुख रे सेतेबेले समालोचनार भी शिकार हेबा थय वर्तमान देखंतु पीओ माने धारणा देउछंती मंत्री को विरोध रे पीओ जी दुर्व्यवहार रो शिकार होइतिबा अभियोग करूछंती तांको कहबा कथा से कहा को पक्का घर मिलिबो तीन जणिया टीम जांच करिथिले तदंत करिथिले से माने प्रधानमंत्री आवास योजना रो गाइडलाइन अनुसार कार्य करिसंती किंतु मंत्री तांको अजथरे गाली दैछंती ये भी गोटे बड़ अभियोग जदि मंत्री कहउछंती ऑफिसर ठीक भाबरे काम करिना ऑफिसर को जुक्ति हला कि आमे ठीक काम करिछु विभिन्न समय रे ऑफिसर मानकर दौरात्म्य मध्य लोके भोगिचंती सही कारणरू ऑफिसर माननकु जे सब बेले क्लीन चिट दिया जाई पारे यह आशा करिबा भूल अपर पक्षरे राजनेता माननक ठारू लोके सब बेले जति जस्टिस पाई थांते बा न्याय पाउ थांते सेमानंक पक्का घर आज से माने पाई पारी थांते तेबे ना नेता ना ऑफिसर ना विधायिका ना सांसद काहाकू एभली अग्रेसिव मोड रे आसिबार आवश्यकता नथिला तेणु व्यवस्थागत त्रुटि को जेतेबेले सामना को अना जाउछि व्यवस्था को मध्य उत्तरदायी करा जिबा उचित आम नेता को मध्य प्रश्न करा जिबा उचित जदि आज रागुचंती पूर्वरु काहे कि सेति पाई व्यवस्था कले नाही पूर्वरु काहे कि सबु कच्चा घर को पक्का घर जोगई दिया जाई परिला नाही बन्या आसिले कथा मने पड़े कि रिलीफ समय रे जने बाबू जे सरकारी कर्मचारी बोली प्रमिला मल्लिक अभियोग करूछंती से मध्य धीरे धीरे लुचि जाउछंती एवं सत धरा पड़ जिबा परे बा से सरकारी कर्मचारी बोली सर्वसम्मुख रे तांको कहिबा परे से मध्य रिलीफ स्थान रे जो राजनीति करूथिले सेठारु से चाली जाउछंती ए सब दृश्य काहे कि आसुछि एथि पाई आम भितरे गोटे उत्तरदायित्वर अभाव ना नैतिकतार अभाव रही व्यवस्थागत त्रुटि रही नाही जो लोके पक्का घर पाई पारु नाहंती बन्या समय लोके प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बन्या हंतसंत होउचंती स्थायी समाधान केबे ना अभाव आसीबो बन्या आसीबो बात्या आसीबो मरुड़ी आसीबो आ लोकंक समस्या को नै एभली राजनीति चलुथबो राजनेतांकर एभली आभिमुख्य प्रश्न छिड़ा करूछि जे ए दरद लोकंक पई काहे कि तैयारी करा जिवो जेतेबेले लोकंकर आवश्यकतार कथा आसुछि से आवश्यकता को काहे कि प्रथमे पूरण करा न जिवो अर्थात से माननकु घर द्वार बांटिबा घाई दुर्बल थिले ताको मरामती करिबा ए सबु दिगरे काहे कि पूर्वरु कार्यानुष्ठान निया न जिवो ये केवल दरद ना प्रकृति लोकों सह छिड़ा हेबार वार्ता उभय शासक दल विरोधी दलर नेता ये प्रश्न दर्शक बंधु आपणकर मत कौन निहाती जनइबे एवं कमेंट बॉक्स रे लिखंतु आपणकर मतामत यूट्यूब और फेसबुक रे हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक और शेयर करंतु रहुछि नमस्कार।